नमस्कार बंधुगण मोर नाम शीतल मु 20 वर्ष बयसरो मो जीवन रे बहुत किछि घटिछि एवं आज मु तुमको मोर कहानी कहिबाकू जाउछि। एही कहानीटी मोर एकाकिता मोर आकांक्षा एवं मो हृदय रे नूतन उत्साह जाग्रत करिथिबा जणे युवक विषय रे कहिबी। मु बहुत कम बयस रे प्रथम थर विवाह करिथिली। मोर प्रथम स्वामी अजय थिले। से बहुत भल थिले। आम विवाह परे किछि मास बहुत खुशी रे बीतीगला। आमे बहुत खुशी रे जीवन बिताउथिलु। आमे परस्पर जत्न नेउथिलु। किंतु गोटे दिन हठात एक दुर्घटना सबु किछि छड़ाई नेई गला। अजय मरीगले। मोर दुनिया नष्ट होईगला। मु दिन राति कांदुथिली। मो माँ बापा मो प्रति दया कले। से मोते पुणी विवाह कराइबाकू भाबिले जहा द्वारा मु पुणी थरे मोर जीवन आरंभ करि परिबी। एथर से मोते जणे धनी व्यक्ति विकासंक सहित विवाह कराइले। विकास 50 वर्ष बयस एवं जणे बड़ व्यवसायी। विवाहर प्रारंभिक दिन गुड़िक भल थिला। विकास मो सहित प्रेम रे कथा हेउथिले। मु भाबुथिली जे हुएत सबु किछि ठीक होइजिबो। किंतु धीरे धीरे मु तांकर सत्य जानि परिली। से तांको कामरे एते व्यस्त जे मो पई तांको पाखरे समय नाही। से सकाळे शीघ्र ऑफिस जांती एवं विलंबित रातिरे घर को फेरंती। जेतेबेले से घर को फेरी थांती से एते क्लांत जे से केवल खांती एवं सोई पड़ती। मु प्रतिदिन रातिरे तांको पाखकू जीवाकू चेष्टा करे। मु तांको कुंढेई पकाए। मु तांको प्रेम रे आलिंगन करे। किंतु से शीतल कुहंती मु बहुत क्लांत एवं से 5 मिनिट मध्यरे सोई पड़े। मु बिछणारे एका सोई पड़े। मु कष्ट पाए। मो आखिरे लुह आसी जाए। मु अनुभव करे जे मोर जौवन नष्ट हेबाकू जाउछि। आमर घर बहुत बड़ 2 महला। तळे एक हॉल, रोसेई घर एवं खाइबा स्थान एवं उपरे एक शयन कक्ष अछि। विकासंकर ऑफिस मध्य घरे अछि। किंतु तथापि से सर्वदा बाहर कामरे व्यस्त। मोर दिन बहुत विरक्तिकर। मु सकाळे उठी जलखिया प्रस्तुत करे। किंतु विकास शीघ्र आसंती तुरंत चली जांती। तापरे मु घर काम शीघ्र करे। किंतु चाकर माने सबु किछि करुथिबारु मु किछि करे नाही। मु टीवी देखे, पुस्तक पढ़े। किंतु मोर किछि करिबाकू इच्छा हुए नाही। मु केवल विकास घर को आसी मो सहित किछि समय बिताइबा पई अपेक्षा करे। किंतु प्रत्येक थर समान कथा। से क्लांत होई घर को फेरी आसी सोई पड़ती। विकासर बयस हेतु शक्ति ह्रास पाई जाइथिला। से मोते खुशी रखिबाकू चाहंती किंतु से ताहा करि पारु नाहंती। मु एक नूतन बधू। मोर अनेक इच्छा अछि। मु प्रेम चाहुछि। मु शारीरिक आनंद चाहुछि। किंतु विकास मोते ताहा देई पारु नाहंती। प्रति रातिरे मु आजि किछि घटाइबाकू चेष्टा करे। किंतु प्रत्येक थर मु निराश हुए। मु निजकू अभिशाप दिए। मु भाबुछि मो सहित एपरि काहेकि घटुछि। मु बहुत दुखित। मोर एकाकिता मोते ग्रास करुछि। मु भाबिबाकू लागिली जे हुएत मु अन्य कोनोसी पुरुष सहित एही तृषा मेंटाई पारिबी। मु जे कोनोसी सीमा को जीवाकू प्रस्तुत। मु केवल सेही प्रेम एवं खुशी चाहुछि जहार मु योग्य। मु मोर प्रथम स्वामी अजयंकू मने पकाए। से सबुबेले मो सहित हसुथिले एवं मजा करुथिले। रातिरे से मोते तांको कोळकू नेउथिले एवं मु अनुभव करुथिली जे मोर दुनियार समस्त खुशी अछि। किंतु सेही घटना मो जीवनर सबुठारु खराब दिन थिला। वर्तमान विकास सहित मु सेही प्रेम पई आग्रही। मु अनुभव करुछि जे मु एक पिंजरारे बंद अछि जेउठारु बाहर को जीवार कोनोसी उपाय नाही। मोर इच्छा मो भितरे निया परि जळुछि एवं मु सेही नियारे जळुछि। तापरे गोटिए दिन रवि मो जीवन रे आसिला। रवि हेउछि आमर नुआ चाकर जिए घर काम करिबाकू आसंती। से युवक से निश्चय मो बयसर हेबो। शक्तिशाली एवं परिश्रमी। जेतेबेले मु ताकू प्रथम थर पई देखिली मोर हृदय धड़ धड़ करिबाकू लागिला। तांकर चौड़ा छाती, दृढ़ हाथ एवं सेही लाजकुला हस मते एहा बहुत पसंद आसिला। जेतेबेले से घरे काम करे मु गुप्त भावरे ताकू देखुथाए। से झाड़ू करे, बासन माजी थाए एवं बहुत भल रोसेई मध्य करे। दिने दिने से मो पई एक स्वतंत्र पनिपरिबा रांधे। मु ताहा खाई थाए एवं तार प्रशंसा करिथाए। से हालुका हसिला एवं मु मो हृदय रे एक अद्भुत खुशी अनुभव कली। मु भाबिली हुएत रवि मोर एही एकाकिता दूर करि परिबो। मु ताकू मो आडकू आकर्षित करिबाकू चाहुथिली। किंतु रवि ता कामरे एते व्यस्त जे मो आडकू देखिबा पई तार समय नाही। मु चेष्टा करिबाकू लागिली। गोटिए दिन मु रवि रोसेई करुथिबा रोसेई घरकू गली। मु ताकू पचारिली, रवि तुमे केउठारु, तुमर गा केमिति अछि? से मोते कहिला जे से एक छोट गारू एवं तांको बापा मा सेठारे रुहंती। से एठारे काम करे एवं सेमानंकू टंका पठाए। मु कहिली तुमे बहुत भल। से टिके लाजेई होई तार काम करिबाकू लागिला। मु देखिली जे जेतेबेले मु तांको पाखरे थाए सेतेबेले
से टिके नर्भस होई जांती। हुएत से मो पई किछि अनुभव करंती किंतु से एहा देखाइबाकू चाहंती नाही। तापरे गोटिए दिन मु रवि को कहिली मोर पिठी बहुत जंत्रणा हेउछि, तुमे मते मसाज करिवो कि? सेटी किए सकोच करी हम कहिले। से मो रूम को आसिले, मु बिछणारे सोई पड़िली। जेतेबेले से मो पिठी मसाज करिबा आरंभ कले मु तांको शक्त हातर स्पर्श को प्रकृतरे पसंद कली। मो शरीर रे एक थरहर खेलीगला। मु तांको सहित कथा हेबाकू चेष्टा कली। मु रवि को पचारिली तुमे एठारे काम करिबाकू पसंद कर कि? से कहिले हाँ मैडम, एहा मोर काम। तांकर उत्तर छोट थिला किंतु तांको स्वररे एक कोमलता थिला। मु आखि बंद करी सेही स्पर्श को उपभोग करिबाकू लागिली। मसाज परे से जेतेबेले चली गले मु भाबिली जे हुए तो मु तांकू पाखकू आनिबाकू चेष्टा करिबा उचित। परदिन मु तांकू मो पाद मसाज करिबाकू कहिली। मु सोफारे बसिथिली एवं से मो सामनारे तांको आंठू उपरे बसिगले। जेतेबेले से मो पाद छुईले मु एक अद्भुत आराम अनुभव कली। मो शरीर रे एक उष्मता व्यापी जाउथिला। मु तांकू कहिली रवि तुमर हाथ बहुत शक्तिशाली। से हालुका हसिले किंतु किछि कहिले नाही। से बहुत भल, से मो प्रति ध्यान दियंती नाही किंतु तांको प्रति मोर इच्छा मो मन रे बढ़िबारे लागिला। मु आहुरी चेष्टा कली। गोटिए दिन मु जानी सुनी एक पतला नाइटी पिंधिथिली जेउथिरे मो शरीर स्पष्ट देखा जाउथिला। मु मो केस खोला रखी हालुका मेकअप कली। तापरे मु रविंकु मो रूम को डाकिली। मु कहिली रवि मु बहुत क्लांत अनुभव करुछि, आपण मो संपूर्ण शरीर मालिश करि परिबो कि? से टिके असहज मने हेउथिला। से कहिले मैडम ठीक अछि। से मो पाखकू आसी मो पिठी, कांध एवं अंटा मालिश करिबाकू लागिले। तांको हाथ मो चर्म उपरे खसी जाउथिला। मोर हृदय बहुत द्रुत गतिरे स्पंदित हेउथिला। मु तांको हाथ धरी मो छाती उपरे रखिली किंतु रवि शीघ्र तांको हाथ काढी देले। से कहिले मैडम एहा ठीक नुहे। तांको कंठरे क्रोध थिला। से तुरंत रूमरू बाहरी गले। मु बहुत लज्जित होईगली। मो गाल लाल होईगला किंतु तांको प्रति मोर इच्छा आहुरी बढ़ीगला। मु जाने जे ए सबु भूल। मु विवाहित, विकास मोर स्वामी। मु तांकू सम्मान करिबा उचित किंतु से मते आवश्यक प्रेम एवं खुशी देई पारु नाहंती। मु जणे महिला, मोर मध्य आवश्यकता अछि। मु कोन सबुबेले एपरी कष्ट पाउथिबी? रवि विषय रे भाबी मते रोमांचित करे किंतु मु भय मध्य अनुभव करे जदि विकास जानी जाए तेबे मोर जीवन नष्ट होई जिवो। तथापि मु निजको रोकी पारु नाही। रातिरे जेतेबेले मु एकुटिया थाए मु रवि विषय रे भाबे। मु स्वप्न रे देखे जे से मो पाखकू आसंती, मोते तांको कोळकू नहीं जानती। तांको स्पर्श मो शरीर को शांत करे किंतु सकाळे जेतेबेले मु आखि खोली थाए मो सामनारे केवल एकाकिता थाए। दिने एपरी किछि घटिला जहा मते अधिक विभ्रांत कला। मु मो रूम रे थिली। रवि घर काम करुथिला। मु गाधोइबा पई बाथरूम को गली। जेतेबेले मु बाहर को आसिली मु केवल गामुछारे गुड़ा होइथिली। तापरे हठात रवि मो रूम रे आसिला। ताकू किछि जिनिस नेबाकू पड़िला। से मते सेही अवस्थारे देखिला। मु आश्चर्य होइगली किंतु मु किछि कहिली नाही। से मध्य लज्जित होइगला। से शीघ्र चाहि कहिला क्षमा करिबे मैडम, मु जानि नथिली आपण एठारे अछंती। से तुरंत चलीगले किंतु सेही मुहूर्तरे मु तांको आखिरे किछि देखिली। हुएत से मोते देखि आश्चर्य होइगले। मु तांको प्रति अधिक आकर्षित होइगली। मु भाबिबाकू लागिली जे हुएत से मध्य मो विषयरे भाबंती। तापरे गोटिए दिन मु तांको आकर्षित करिबा पई अन्य किछि करिबाकू भाबिली। मु एक सुंदर लाल रंगर साड़ी पिंधिथिली जहा मो शरीर को भल भाबरे हाइलाइट करुथिला। मु मोर केस खोला रखी किछि काजल लगाइली। जेतेबेले रवि घर काम करुथिला मु तांको पाखकू गली। मु कहिली रवि एही साड़ी किपरि देखा जाउछि? से मोते देखिले। तांको आखि किछि समय पई मो उपरे स्थिर रहिला। से कहिले मैडम आपण बहुत सुंदर देखा जाउछंती। तांको कंठस्वर रे एक कोमलता थिला। मु हसी कहिली धन्यवाद। मु आशा करिथिली जे हुएत से मध्य मोते पसंद करिबा आरंभ करिसंती किंतु से पुणी तांको कामरे व्यस्त होइगले। रवि बहुत परिश्रमी। से मोते कहिले जे से तांको गारे तांको बापा मांकू टंका पठांती। से कुहंती जे तांको चाकिरी तांको पई बहुत गुरुत्वपूर्ण। हुएत सेथि पई से मोठारू दूरता रखंती। से भय करंती जे से तांको चाकिरी हराई पारंती। मु तांकर विपद परी किंतु मोर निज बाध्यबाधकता मते कष्ट देउछि। मोर इच्छा एक निया परी जहा दिनकू दिन वृद्धि पाउछि। रविर स्पर्श सेही नियाकू आहुरी प्रज्वलित करुछि। मु एही नियारे जळुछि
ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଯେ ଏହାକୁ କିପରି ଲିଭାଇବି। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ରବିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ଥାଏ ମୋର ଧ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଦେଖେ। ତାଙ୍କ ହସ, ତାଙ୍କ ଆଖି, ସବୁକିଛି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥାଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ରବି ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତା। ମୁଁ କଳ୍ପନା କରେ ଯେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ, ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋତେ କିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବିକାଶ ସେହି ଦିନ ଘରେ ନଥିଲେ। ସେ ଏକ ମିଟିଂ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହା ଏକ ଭଲ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ରବିକୁ ମୋ ରୁମକୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯାହା ମୋ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରବି, ମୋର ଅଣ୍ଟାରେ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତୁମେ ମୋତେ ମସାଜ କରିବ କି? ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋର ଅଣ୍ଟା ଦବାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଚର୍ମ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ସାରା ଶରୀରରେ ଏକ ଉଷ୍ମତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମାସାଜ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ରବିକୁ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତାର ନାମ ଡାକିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ରବି ମୋତେ ଅଜବ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିଲା। ମୁଁ ଚକିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ରବିକୁ ପଚାରିଲି, କଣ ହୋଇଛି? ସେ କିଛି କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ, ତୁମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଥିଲା। ହୁଏତ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ମୋର ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ିଲି ଏବଂ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଇପାରିବ। ସେ ଉଠି ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଏକ ଝଡ଼ ଉଠିଲା। ରବି କଣ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ନାମ ଶୁଣିଲା? ସେ କଣ ମୋ ହୃଦୟ କହୁଛି ତାହା ବୁଝିପାରିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଆଶା ଉଠିଲା ଯେ ହୁଏତ ରବି ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ ମୋଠାରୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ରବିଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିବି, ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି। ରାତି ଥିଲା। ଘରେ ନୀରବତା ବ୍ୟାପିଗଲା। ସକାଳ ହୋଇଥିଲା। ବାହାର ଦୁନିଆ ସର୍ବଦା ପରି ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତି ମୋ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ଖୋଲା ଡିଜାଇନ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ଏହା ଏପରି ଥିଲା ଯେ ମୋର ଚର୍ମ ଏଥିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ମୋର ଶରୀର ଏହାର ନରମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋର କେଶ ଖୋଲା ରଖିଥିଲି, ଯାହା ମୋ ଅଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ କରିଥିଲି। ଆଖିରେ କାଜଲ ଏବଂ ଓଠରେ ହାଲୁକା ଚମକ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ମୋର ମନ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ରବି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉ। ରବି ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ରବି ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସରଳ ପରିଶ୍ରମୀ ପିଲା ଥିଲା ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଆଖି ତଳକୁ ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ରୁମକୁ ଡାକିଲି। ମୋ ସ୍ୱରରେ କିଛି ଥିଲା, ହୁଏତ ଏକ ଆଗ୍ରହ, ହୁଏତ ଏକ ଆକର୍ଷଣ। ମୁଁ କହିଲି, ରବି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବସିପାରିବ କି? ମୁଁ ତୁମ ସହିତ କିଛି ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହଁ କହିଲେ ଏବଂ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁଲି। ମୋ ହୃଦୟରେ ଏକ ଝଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରବି, ମୁଁ ବହୁତ ଏକା। ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଶୂନ୍ୟତା ଅଛି ଯାହା ମୋତେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ହଇରାଣ କରେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ହୃଦୟରେ କଣ ଅଛି ତାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ମୋ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କହିପାରିବେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ମୁଁ କହିଲି, ରବି, ମୋର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଛଣାରେ ଏକା ଶୋଇପଡ଼େ। ମୁଁ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ସେହି ଉଷ୍ମତା ଦରକାର ଯାହା ମୋ ଶରୀର ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଉନାହିଁ। ରବି ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଥିଲା, ଉଷ୍ମ, କୋମଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି, ରବି, ଆପଣ କଣ ମୋର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ଟିକିଏ ସକୋଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ହଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ତାଙ୍କ ଛାତି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବିଛଣାକୁ ନେଇଗଲି
ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ମୋର ହାତ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମୋ ହାତରେ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଆଦର କଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଜଳାଇଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଟିରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ନାଜୁକ ଏବଂ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଭିତରେ ନେଇଗଲି। ଆମେ ଦୁଇଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଏକାଠି ହେବା ପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଗଲୁ। ଭାବନା ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯାହା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କଲି ଏବଂ ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ସେହି ରାତି ପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ରବିକୁ କହିଲି, ରବି, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ। ମୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଶୂନ୍ୟତା, ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁକିଛି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ରବିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇଲି ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଏବଂ ମୋର କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଶେଷ ହୁଏ। ମୁଁ ଏବେ ଖୁସି ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।